السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم ولات معكم. راني جبت لكم وصفة وسلطة وان ديسير. الوغ نبدا بالوصفة. فيها دي بوبيات دو فو فارسي. Des paupiètes de veau farcies, normalement, comme on appelle la recette, les paupiètes de veau farcies. Comme il y a la majorité des gens, ils aiment le poulet, et puis il est disponible par rapport au prix, donc on préfère la recette économique par rapport au veau. Alors, on a des escalopes de poulet farcies. Alors, on a 4 escalopes. تجيبوا l'escalope تاعكم عندكم un petit marteau تهرسوهم هكذا pour attendrir l'escalope تاعكم تحطوا هكذا sur l'escalope. ومن بعد عندنا 200 grammes de viande hachée, un oignon coupé très fin, une cuillère à café de persil haché, sel, poivre, noix de muscade, quelques petits cubes de beurre نعجنوهم مع la viande hachée هذيك. ومن بعد خلاص سي بون on a assaisonné la viande hachée. ومن بعد نحكموا la viande l'escalope تاعنا اللي ضربناها بالبتي مارتو تاعنا هكذايا. on l'assaisonne ثاني نديروا لها الملح فلفل الكحل نوا د مسكاد ونحطوها ونحطوا كيما راهي دوكا هنايا نحطوا لا فيوند هاشي هكذا نرقدوها ونحطوا ان بو دو فروماج غابي au milieu. ونبداو on va rouler sur elle-même هكذا نديروا بتيت غولاد دو لا فيوند هايليك هكذا نحكموها avec un bout de ficelle منا les extrémités نديروا deux petits هكذا نحكموهم. j'espère que راني نفهم. voilà j'ai un autre bout de ficelle نحطو هكذا نغلق عليها. voilà هكذا on attache هكذا. voilà راكم تشوفوا باينه ها c'est un petit roulé. voilà نعاود لكم. الو عندنا لي اسكالوب دو بولي اللي نضربوهم هكذا سور فوت بلونش باش تطريو لي اسكالوب تاعكم. سورتو كي تكون ستيك دو فو لازم تطروها هكذا بالبتي مارتو سوا ان بتي مارتو سوا يد المهرز اللي عندكم واجد في الدار. ومن بعد تحطوها فولا سيزوني vous mettez sel, poivre, noix de muscade وتحطوها. de l'autre côté les 200 grammes de viande hachée تحطوا عليها un oignon coupé en petits, une cuillère à café de persil haché, sel, poivre, noix de muscade ou des petits cubes de, on va dire 3 petits cubes de beurre. تعجنوا كلش مع بعض la viande hachée هذيك تعجنوها كامل. ومن بعد ترفدوا l'escalope تاعكم تحطوا في الوسط هكذا تعمروها بلا فيوند هاشي وتلووها كوم ان غولي. هاوليك كوم ان غولي تحكموها افيك دو بوتيت فيسيل. هام ليك الاخرين هم خلاص واجدين درتهم. ومن بعد تحطوهم في dans un plateau تحطوا عليهم هكذا on va dire une cuillère à soupe de farine. vous les enrobez de farine هكذا. شوفوا هكذا on va dire une bonne cuillère à soupe de farine هكذا. voilà vous avez votre petit rouleau باينه. vous refaites la même chose حتى vous finissez l'opération تاعكم. voilà vous allez voilà une fois qu'on a tout enrobé nos paupiètes la farine هذيك voilà خلاص tout est fini كملتهم. bon j'avais راني خرجوا لي 5
au lieu de 4. Plus le petit هذا, c'est une petite pour un enfant. Donc, عندي 5. Quand j'ai coupé les escalopes, قطعتهم ماشي on va dire كي تكون l'escalope كبيرة تقدروا تقطعوها على 2. تخرجوا منهم. أنا في 4 كبار خرجت شوفوا خرجت 6 5 كبار وواحدة صغيرة. Voilà. Donc هادو نسحقهم. On va les saisir à l'huile et beurre. نحكموا une poêle. نحطوا on va dire 20 grammes de beurre plus 3 cuillères d'huile. نحطوهم à chauffer. On va les saisir. D'accord. Donc maintenant je passe à la cuisson. Allez, عندي la poêle. هاي عندي la cuillère. On va dire 20 grammes de beurre. De beurre. Alors كما قلت لكم انا وليت هنا ديت لا بوال حكمت فيها لي 20 غرام دو بور ذوبتهم زيد عليها لي 3 cuillères d'huile نخليهم يسخنوا voilà. On va saisir la viande تاعنا. خلاص بدا يسخن. هاملك نحط خلوهم. Elles vont prendre une petite couleur dorée. Une petite couleur dorée. Voilà. On va les tourner de tous les côtés. نزيد الأخرى. Le feu, il faut qu'il soit vif. Mais ديروش à petit feu. Le feu, il faut qu'il soit vif. Pour saisir une viande, il faut la faire à une huile très chaude. Elle se dore. On n'a pas besoin qu'elle cuise. Elle se dore et on la retire. Entre-temps, عندي هنا طنجرة تاعي هاي فارغة نحطها sur le feu تسخن باسكو ثقيلة ما كاسرول. الفيتو تاعي ثقيل شوية. فوالا une fois que je les ai saisis نحطهم dans un plat. هاد الزيت هذه الزيت ما نرميهاش. je l'aurai besoin. Voilà, نحي لي بوبيات نزيدو شويه هكذا يحمروا. فوالا هاي اللي تنحيت وحده نزيد هادي بدات تحمر
je laisse encore là. وجبت زوج اخرين يقعدوا. Voilà. هاي نحيت اخرى. فوالا ان شاء الله شرحت شويه باش ما تفهموا، على بالي تعرفوا، على بالي كل مرة جزائرية فحله تعرف تبرد دارها، تعرف تطيب، مي سي توجور ان بلوس، نتعلموا حتى وين نموتوا. Même si on connaît tout, mais sachez une chose, on ne connaît pas toujours assez. On a toujours besoin un tout petit soit qui me colo. Voilà. هايدي هذيك الصغيرة، elle est trop belle. هذا c'est un plat تاع ضياف تاع quand on reçoit des invités, même pour soi. وعلاش لا واحد يطيب لعمرو يقلش روحو وياكل مليح et tout. Et c'est un plat présentable يعني pour des invités. راني نحيتهم. Voilà. Maintenant là, j'ai la sauce, le jus de cuisson les paupiètes, elle est foncée. C'est ce que je veux. هذه نحطها هنا dans ma cocotte. Voilà. نزيد عليها une autre cuillère de beurre. هايليك. نزيد عليها l'oignon اللي قطعت رقيق مع البوكي غارني. هاو البصل مقطع رقيق، ونزيد deux belles carottes coupées en petits dés. هذه يسموها légumes coupés en brunoise. هايليك très petits cubes. Voilà. نخليوهم تالي يتقلاو. Voilà, un petit moment. En bas, je sale, je poivre, je sale, je poivre. Et la noix de muscade. Voilà, poivre. Alors, les épices, كل واحد يدير واش يحب. Les épices. كاين يحبوا trop assaisonné, كاين يحبوا. Il vaut mieux, chacun, il assaisonne à sa manière. Voilà, la noix de muscade, poivre, sel. نخلوهم يتقلاو un bon moment. Donc l'oignon coupé en petits, le bouquet garni. Les ما تبعتش la vidéo اللي فاتت. Le bouquet garni se constitue de 2 brins de thym, une feuille de laurier et 2 tiges de persil. Il y a des moments où on nous même une petite branche de céleri, mais là c'est pas le cas. On a besoin que de persil. Voilà, elle éclate bien. Maintenant je couvre mes légumes, mes carottes. On va dire environ litre moins quart. Un litre moins quart d'eau. ونغطي كي يبدا تغلى. Elle est en ébullition. Je plonge mes paupiètes لداخل ونخليهم يطيبوا حتى وين la sauce elle se réduit. Voilà. Donc maintenant je vais déplacer là sur le grand feu. Voilà.
je le mets sur le grand feu ونخليها طيب. Une fois qu'elle est en ébullition بدات تغلى نحط لافيون تاعي. Voilà. J'espère que مفهومه. ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. ان شاء الله ما تبخلونيش. ان شاء الله نكون في احسن ما يرام. Maintenant je reviens, je laisse cuire pendant la cuisson فيها jusqu'à 40 minutes. 40 minutes. L'essentiel, on a besoin d'une sauce réduite. Réduite, c'est juste pour l'accompagnement des légumes. Voilà. D'accord. خلاص دوكا غير تغلى نحط mes paupiètes. Voilà دوكا القدره تاعنا غلات بدات يدخل طياب. دوك نحط لي بوبيات تاعي لداخل. Je les plonge dans la sauce. Ah. Voilà. Et je remets le feu en grand. Voilà. Je vous ai dit, je laisse la cuisson on va dire 40 minutes. La sauce elle soit un peu réduite. Peut-être très chouïa. On a le paupiètes تاعنا. Et je vais vous expliquer l'accompagnement de le plat. Voilà. Comme je vous ai dit, une fois que la viande est je vais vous parler de l'accompagnement de le plat. Les paupiètes de veau hado, c'est un plat ou bnin. Alors on peut l'accompagner soit avec du riz, soit avec des légumes sautés, soit des pâtes. Donc là j'ai préféré les pommes de terre tournées à l'anglaise. Plus j'ai cuit mes pâtes normales. Le melh ou zib ou remettre les pâtes taou'i tabo. C'est un accompagnement pour avoir des pommes de terre tournées à l'anglaise. شوفوا بطاطا تكون الحجم تاعها presque كيف ولا لا فورم تكون هكذا كامل هكذا تجيب الطول. جي في لو تو انايا خليت لكم وحده باش نوري لكم البطاطا تكون مدوره ولا تكون كيما حبيتو. c'est-à-dire de préférence شروها ديجا صغيره ماشي كبيره باسكو vous allez voir beaucoup de gâchis. C'est pas un gâchis parce que le jour où نديروا هاد par exemple ce plat, la pomme de terre هذه اللي تنحوا منها تقدروا ديروها une petite purée pour un bébé, تقدروا ديروها une soupe. Faut pas la jeter. Voilà. Donc ترفدوا هذيك البطاطا تاعكم, vous la tournez comme ça. هكذا vous la taillez avec le couteau هكذا. Vous faites tout le tour هكذا. قلت لكم ما تخافوش البطاطا هذيك ماشي تطرموها, تخبوها ولا لو ميم جور ديروا une soupe. هكذا ومن بعد تولوا للجهه الاخرى ديروا هكذا pour avoir la même forme. هكذا vous la taillez. هذه يسموها tourner à l'anglaise. هكذا voilà حتى تكملوها تكون la forme تاعها une petite pointe vers le bas vers le haut. هكذا شوفوا تكون هكذا elle a deux petites pointes et le bas et le haut. هكذا قلت لكم هاد البطاطا اللي قشرتوها نحيتوها منها ماشي ضايعه, ما طرموهاش, ديروها une purée pour un petit bébé, ديروها une soupe. Mais ce qui est bien, vous ne la jetez pas. هذه خلاص كملت بها. هاد البطاطا هاي اللي فورتها donc je vais la sauter au beurre huile و je l'assaisonne. alors الملح في الكحل ونحطها نقلوها on la saute. beurre huile, vous la sautez حتى تولي dorée, vous la mettez de côté. وهذا les pâtes
كي نطيبوهم نزيدوا لهم شويه فلفل الكحل، شويه سوا الزيت باش يقعدوا بريونت، سوا le beurre, puisqu'il y a une sauce en bas, on n'a pas besoin trop de... Il faut voir qu'il y a un petit assaisonnement sahel. Voilà, j'ai fini avec ça. Donc, je crois que j'ai bien expliqué. J'ai plus besoin de tout ça. Donc, la salade terre. Alors, la salade terre, elle est composée de feuilles de laitue. غسلوهم مسحوهم نشفوهم وحطوهم هكذا dans un plat de service. On va تسحقوا 2 à 3 carottes râpées, 2 petites tranches, c'est juste pour garnir, c'est juste pour jouer avec les couleurs. Un peu de rouge, un peu de tomate, une moitié de tomate. هنا عندي 2 navets وهنا عندي du persil haché. وهنا غليت des œufs. J'ai retiré le jaune. نحطو هنا. J'ai coupé les œufs en deux. J'ai retiré le jaune. J'ai besoin d'un mixeur. Alors, mixeur, نحط هنا les jaunes d'œufs. نحط هنا un peu de persil. هكذا قسمة يجيبوا صباعتكم هكذا du persil. نحط on va dire 2 boîtes de thon. هاوليك والديجاجي الزيت تاعو حطوهم هنا dans le mixeur. وتحطوا هنا une petite cuillère, on va dire à soupe. À soupe de crème fraîche. Voilà. تزيدوا عليها une petite cuillère تالي de mayonnaise. Alors, هنايا قلنا les jaunes d'œufs, persil, thon, une cuillère de crème fraîche, une cuillère de mayonnaise. Une cuillère de mayonnaise. Une cuillère de mayonnaise. On va poivrer chouïa. Un peu de sel, pas trop. Voilà. On va mixer le tout. Bon là, je crois que je vais rajouter un peu de vinaigrette pour alléger. Chauffe-eau, une cuillère de crème fraîche, une cuillère de mayonnaise, une cuillère de vinaigrette. Pourquoi la vinaigrette? تكون assaisonnée. Assaisonnée وتكون خفيفة. Allez, on va faire une belle cuillère généreuse. Et on va rajouter un petit peu. Voilà. J'en ai mis 2 cuillères. Je mixe le tout. بون دوكا وليت لا سالاد تاعي يا اخي وريت لكم. الوغ درت هنا في الميكسور
les jambes d'œuf, le thon, le persil, mayonnaise, une cuillère de mayonnaise, 3 cuillères de vinaigrette, une cuillère de crème fraîche, sel, poivre, سمحوا لي sel, poivre. Oui, j'ai mixé le tout. أنا حطيتها في لابوش أدوي هايليك. كي كملت ميكسيت كلش حطيتها في لابوش أدوي. هنا درت des feuilles de laitue dans l'assiette. حطيت un petit bouquet de carottes râpées, une petite tranche de tomate, un petit tas de navets râpés. كامل عمرت l'assiette تاعي. هنايا خلاص je pense que c'est fini. وهنا je voulais vous donner une astuce. هنا j'ai nettoyé un concombre, je l'ai coupé en petits troncs, حطيته dans du vinaigre. Vinaigre rouge ou blanc, معليش. L'essentiel c'est du vinaigre. تحطوه une bonne demi-heure باش يطرى. Il est تعرفوا que le concombre il est indigeste. كي تاكلوه ينفخ. Mais quand vous le passez au vinaigre, il est facile à digérer. Facile et il est tendre. Alors là, vous allez couper des petits bâtonnets. هكذا. Regardez. هكذا. Le concombre مليح mais il est indigeste. كي تديروه في لو فينيغر كي ديروه في لو فينيغر يجي طري تاكلوه ما يوجعكمش في l'estomac. Bon, c'est pas tout le monde qui aime le concombre. Il est indigeste, c'est connu. Mais كي تحطوه في الفينيغر يجي مليح. فوالا هكذا. فوالا هاوليك. Là, vous allez garnir votre salade. Et le reste, on va le mettre au milieu. Voilà. On va mettre une petite olive là, في الوسط. Voilà. Ou le blanc le blanc d'œuf معمروه باللاموس هذيك. الو هذيك لاموس نعمروها في la poche à deux. عمرتها في la poche orange mais elle est pas solide. Donc خرجت لي. J'ai changé, il a fallu que je change il a fallu que je change de poche à douille. Elle est plus solide. هايليك عمرت les œufs تاعي. Il faut les remplir bien. Voilà. هذا نزيدو شوية. Voilà. Attendez, je vais. Voilà. راني عمرت لي زو تاعي. بون قعدت لي شويه لاموس. نتوما ديروا على حسب افراد العائله لي زو. انا ما درتش بزاف لي زو. درت شوفوا عندي دو زو. تقدروا ديروا ربعه jusqu'à 4 œufs 5 باش تكفي لكم تعمروا كامل فو زو كيما حبيتوا لاز. انا راني درت ماشي بزاف لي زو. هذه هي. فوالا هاي لك لا سالاد فيني. هاي لك لا سالاد كملتها.
Alors, كما قلت لكم فيها des concombres coupés en lamelles, فيها la mousse de thon, فيها des carottes râpées, des navets râpés et un lit de laitue. La laitue ما تقطعوهاش ديروه وراق وراق. Donc نقدروا ندردروا هنايا شويه du persil. Du persil. Voilà, نديروا هنا شويه البيرسي هكذا. Bien sûr, شهيه طيبه. Voilà. دوكا نولي الفورنو تاعنا نصيبو طابت لي بوبيات هذوك طابو. Voilà, donc là, je vais faire sauter mes légumes. Alors, il y a 3 cubes de beurre. On aide à les rendre. On va dire 5 cuillères d'huile. Voilà. On met nos pommes de terre. Juste le beurre et l'huile. Il chauffe. Voilà. Je jette mes pommes de terre. Elles vont se dorer. Voilà. J'ai l'eau شوية ملح شوية فلفل الكحل. C'est bon. هنايا je vérifie la cuisson de mes paupiètes. Elles sont prêtes. Voilà. Je vais le retirer. Je vais le retirer pour laisser la sauce qu'elle se réduise encore un petit peu. Attendez. Voilà. C'est bon, je ne vais pas le laisser réduire encore. Place. C'est bon, je vais bien réduire. Allez. Voilà, mes paupiètes, elles sont prêtes. Je vais les laisser refroidir un petit peu sur la table. Voilà. Je couvre mon faitout. Voilà. Allez. Là, je continue à faire sauter mes légumes, mes pommes de terre. Voilà. Là, on n'a pas besoin de mettre de l'ail. De l'ail, regarde, on met sel, poivre, beurre. Elle se dore un petit peu. On va les retirer sur un plat de service. هذيك الزيت اللي قعدت لي فيها الزبده زدنا معايا شويه مقارون داخل نخليها تاني pour qu'elle devienne brillante. La pâte elle devient brillante. كي نطيبوها on la laisse comme ça à l'état brut, ça ne donne pas envie de manger. Mais كي نحطوها تما نوسوها on la fait, on va pas la faire revenir, on va juste la chauffer avec le beurre, sel, poivre au خلاص. La cuisine, c'est un art. La cuisine, c'est pas une corvée. C'est une partie de plaisir. Mais bon, quand on a autre chose à faire, ça devient un peu fatigant. On va dire que c'est une corvée. Mais non. Il faut savoir que c'est un art de cuisiner. C'est un art de cuisiner. Et c'est un art aussi de bien manger. De savoir bien manger. Une bonne hygiène de vie. Ça empêche beaucoup de choses. Ça donne une bonne santé. Bon, là, je vous ai dit un peu de beurre, un peu de gras. Mais souvent, moi, je cuisine un peu plus avec l'huile d'olive. Hein. Des fois, il y a des plats où je cuisine rien qu'avec l'huile d'olive. Des fois, je me fais exception. Je mets du beurre, je me gâte un petit peu. C'est pas tous les jours.
Mais de temps en temps, on a besoin de manger un peu de beurre. Voilà. اللون يتحمروا شوية. يتحمروا شوية. راني خلاص طابت. جي في صوتي مي ليغوم. يا اخي شفتوهم هم تحمروا. حطيتهم سور لو بلا دو سيرفيس. نحيت لي بوبيت تاوعي هام ليك. هاوليك هادي خليتها تنحوا لها الخيط تاعها تقطعوه تنحوه هكذا. هاوليك نحيتو. زيدوا منا هاوليك الخيط الاخر. هاوليك زوج. هنا قطعتهم اون بتيت غونديل. نورمالمون شاك بيرسون الا دروا وحده هكذا تحطوا لها كيما هكذا. سي اون اسيت بور اون بيرسون. فوالا سا سي اون اسيت بور اون سول بيرسون. حبيتو تقطعوهم اون غونديل هكذا وتحطوهم دوز ان بلا دو سيرفيس سي بيان. حبيتو تحطوه هكذا كيما راهي شاكا سون بول دو بات سي بوم دو تير اي سا بوبييت. هنايا تنحو لو بوكي غارني تاعكم. هاي ليك لا صوص تاعي كيفاش خرجت. هاي ليك سي اون صوص ريدويت. وما تحطوا لا صوص تحطوها سور لا فيوند تاعكم. sur la viande, un peu sur vos pâtes, وتسقوا bien sûr. هايليك c'est terminé, j'ai fini. شهيتكم بالصحة شهيتكم بالجنة. Maintenant je vais passer au dessert. هنا le dessert ce sera un tiramisu معروف mondialement. Chacun comment il le prépare. أنايا je le prépare à ma manière. C'est un dessert que tout le monde aime en général يعني نحبوه. C'est un dessert pour l'été froid qui se mange comme un dessert après un lourd repas. Entre nous c'est très bon. Voilà, donc je vais passer à la préparation du tiramisu. Bédat, 3 œufs, 150 g de sucre, des boudoirs, il faut 250 g, bon on va dire 2 paquets, boudoirs, des champagnes, là 300 g de mascarpone. La mascarpone تاع الجزائر هي مليحة. elle est bien. Elle est disponible partout وين تروحوا تسيبوها. عندي هنايا لا باتا تارتيني شوكولا تارتيني. لا باتا تارتيني شوكولا. عندي هنا دو نسكافيه. فوالا دونك بسم الله نبداو. الوغ نورمالمون انا je vais faire mon tiramisu à ma manière, d'accord, à ma manière. Normalement dans les normes le tiramisu on utilise le blanc et le jaune, d'accord, le blanc et le jaune. Voilà, là je vais séparer les blancs. Les jaunes, نحط les jaunes وحدهم. les blancs وحدهم. Voilà. Là, il y a un peu de coquille. Voilà. Donc là, je mets une petite pincée de sel. On طلعهم en neige. Les blancs, on طلعهم en neige. Voilà. Bismillah. Une petite pincée. Voilà, هكذا.
Donc كي بداو يطلعوا هكذا وموس je vais rajouter la moitié du sucre هكذا enfilé. Voilà, je rajoute la vitesse. دار لو باك خلاص طلعوا نيج نحطهم وندرب لي جون. Je rajoute le sucre qui reste. Voilà, une fois que j'ai blanchi les jaunes, donc نحط la mascarpone الداخل. Voilà, je rajoute la mascarpone ونزيد نضرب شويه هكذاك باش تخلط la mascarpone مع les jaunes d'œuf. خلاص درك هنا نحط لي بلون مع لا بريباراسيون لي زو لي جون دوف مع لو سوكر مع لا ماسكاربون نحط ونواسي نخلطهم من التحت للفوق هكذا باش ما نكسروش لا مورينغ تاعنا تقعد موسوز. فوالا نزيد une autre partie. La dernière partie. نزيد نخلط لو تو doucement pour ne pas casser les blancs. J'ai préparé une sorte de meringue dans le blanc avec le machin, avec le sucre باش le blanc يجي ماشي صامت. Des fois on le retrouve dans le goût, moi
La prochaine fois, on a comme une autre manière de préparer le tiramisu. Une autre manière, il est très très bien. Cette fois-ci, je l'ai fait classique, qui m'a aidé. Sauf que moi, j'ai fait une petite meringue. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on a comme une autre manière de le refaire. Bon, alors, Naya, on a besoin de Nescafé. On va dire 2 cuillères. Deux bonnes cuillères à soupe dans un demi-litre d'eau. On va dire un quart, allez. Un quart d'eau. Un quart de litre d'eau. Un café soluble et fort en même temps. Il est fort. On va tremper nos biscuits d'Achel. Ou le plat اللي ندير فيه نتوما تقدروا ديروا dans un autre plat rond carré انا نديرو souvent في هذا. Bon, بسم الله, on a besoin de les boudoirs تاعنا هم ليك. On va les tremper et on va les disposer dans le plat. خلوهم شويه يشربوا le café هذا. Ils absorbent un peu le café. On les dépose au fond du plat. Voilà, donc on va mettre une partie de notre crème. On va couvrir. La crème, c'est presque en 3. Dès la première partie là. Je l'étale un peu. Je couvre complètement mes biscuits. Voilà. La deuxième couche, je les superpose là. Voilà. On aide aller une autre couche. Je l'étale. Les biscuits تاعنا. On couvre carrément les biscuits de crème. Donc, là, il me reste quelques biscuits. Je les trempe dans mon café et je refais la même chose que la première couche. Je les éloigne un peu. Un petit demi-centimètre. On reste que des moitiés. L'essentiel, on couvre, on masque. C'est ce qu'on dit, on masque un gâteau. Voilà.
دركا هنايا لا باتا تارتيني شوكولا نعمر هنايا une bonne petite cuillère de crème تاعي. Je vais essayer de la mélanger un tout petit peu. Voilà. Donc هنا نحط هكذا. Je mets des petits traits chocolat. هكذا تسقموهم شويه ونكمل مع ديرنيير كوش. ها هنا هذه دوكا قعدت لي لا ديرنيير كوش. Et là, je vais saupoudrer à la fin de cacao. Hein. Alors, la pâte à tartiner, اللي زدت لها شويه لا ماسكاربون هذيك لا بريباراسيون درت ديجا دي ستري. دوك نعاود نزيد نشبح شويه هكذا دي بتي ستري هكذا. هكذا فوالا. هكذا صافا. دوك نحط لو فامو كاكاو. نحطو الكاكاو. On va saupoudrer de cacao. فوالا هاو كملتو. دوك نحطوه فخي او موان اون اور. تقدروا تحطوه في الكونجيل كي تكونوا هكذا بريسي وكامل. حطوه في الكونجيلاتور نص ساعه يبرد. سينو سي vous avez du temps pour déguster حطوه في الفريغو في الفريجيدير ساعه ساعتين. قد ما يقعد يبرد قد ما يقعد يولي بنين ويتمسك. وتقدروا تسربيوه كما تحبوا تقطعوه كامل. Voilà, ainsi s'achève ma vidéo. إن شاء الله كنت خفيفة عليكم. إن شاء الله تتبعوها. إن شاء الله تعجبكم. إن شاء الله ما كنتش ثقيلة عليكم. إن شاء الله إلى فيديو أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.